mangai nendo mukethia isitwa ni Yesu Kristo kyokoni kicho mundi yikwatikana ne binda thiyo yetu muno nundu ikanisa yikao bingwa andu memisini andu methaithia misini na misia nthembo nthini wa misio undu tutamania lakini nenda kwasia muthenani wo mundi ngai no tunengie mwana nikana tukumanie ba kyokoni kicho mundi nikana tumubikie kisla mitandaoni ila yiko kanonzo ila siko sio bikiandu maitu na kyokoni kicho mundi ngwa imwe athoche ba esi katisa nendo mwetende to siangai kuma ibukuni ya Ezekiel kilunguni cha 37 bala tuigwa ndeto siangai kyokoni kicho mundi bala ndeto siangai sionena na itu undu muthuku mwangai wetiwe ni Yehova ngai mwene bina gonde na nikana amumanisye na atonye kwete ndeto siangai kwa andu make na nthia yi mwana kwa uni na uthocha mwendo wa ngai kyokoni kicho mundi nikana tuyo wasia wa ngai wiasiata tuisoma ndeto isi cia ngai kuma ibukuni ya Ezekiel kilungu cha 37 tuigwe kila ngai wanenie na nengo ikusoma ndeto cia ngai undu cikwasia koko kwa Jehova kwa yulu wakwa na numalia ni bevani wa Jehova na mbikalia ndi mwandani kati na wae musu mabinde na tuma bibitela nidulukite na sisia kwa mainge muno mwandani utheine na sisia maimomu muno na ngulia mwana wa mundu mabindi ani matona kwithi wa thayu na asungia kwe Jehova ni wisi na ingi ambia athana yulu wa mabindi umatavye inyo mabindi momo edukesi ndeto ya Jehova na u niguo mwe Jehova no matavya mabindi sisia ngatuma beba alikandi ni wenu na mukethi wa thayu na ngekia malangu yulu wenu na ngaete nama yulu wenu na kuyibwika kikonde na kwikia beba thini wenu na mukamana ninye Jehova na ingi na thana otondu ne aiwe na jathana kwa ikilonzo na sija kitetemo chandi na mabindi mathengiania ibindi na ibindi yayo na nona na sisia kwa malangu yulu wamo na nama yo kila na gikonde cha mabwika yulu indi kutia ibeba thinu wamo nivo indi wambeye athana kiseve athana mwana wa mundu utavye kiseve u niguo mwiya Jehova unukwasia ukakuma iseveni ina webeba no ima bebe ya amo waiwe kana methiwe thayu na ingi na thana otondu wambia iye na beba wa malika na mai na thayu na maongama na maomo nivo indi wambia mwana wa mundu mabindi ni numba yonde ya Israeli sisa measya mabindi maitu ni momo na wikwatyo witu ni mwau na nubetetwe vyo ekaitu boye mwe Yesu tukutunge amubea nundu akiko kicho mundi nundu utunenga mwana u oibindani yetu nikana tuke bana mbani yaku ya esika tisa twidukisye wasya waku kyokoni kicho mundi niwe Jehova ngai undumie ne muthuku mwaku ondo akwete ndeto syaku niwe Jehova ngai baku mutheu atunenga obuanyo twende na kuyo wasya waku shitwani ya Yesu nitwaboya amen. Nienda kwambisya na kwasya ni nena yulua wikwatyo na wikwatyo ula wimbewa kagule na nienda kunena kelelo kiki mwana si ati twaeleza kwithwa na wikwatyo ula wimbewa mesi ya maitu wikwatyo ni kwithwa na kwithwa twina undu wa undu wimbewa itu tonete kana tona tutedia kana kwithwa kindu tukwatite na moko maitu kana kwithwa twina wendesyo su wo kwata maundu ala tutena mo muthuku mwangai osiwe ni beba naye kalwa mwandani kati na athulukwa katikati wa mabindi na mauswite mabindi momo
matai nama manai kitekela vandu matai na wikwatyo na batai unuthini wamo na maandiko manga imeasia na atumanisla yulu wamo na namona na sisia mai maingi kithiomo kimwe nibatona tha muthuku mwanga ilo kunena yulu wa mwanda na uyi kwa kithiomo kimwe siemini ondumwe kana siemaniasio ondumwe na bandi batona tha bebala muthuku mwanga Ezekiel wete iwe ni ngai mabindia manai kitekela vandu mayai na beba kana nama na wae mwikalile wakwitha pai wikwatyo kana bayundu metele nundu mai mathei machai nama na muthuku mwangai ibinda ntayi desi mabindia mai mao na ni ibinda yiba makwie ko libatona pakwie ibinda ya samuno mabindia mekalite ba mwandani kana uyeni nenda kwasi ati muthuku mwangai nutona either esi kuma bibiliani kana umanini wake kuma tenene andu amatha ayukiwe ni ngai kuma kikuni amekala thai indundu wa mabindi aundu maili desi na wala mamo aitwe na desi ni binda yiva kwa unda ina usungio uyanie ilanga yuko mukulia mabindi ni matona kwithwa thai mwendo wa ngai nenda kwambiza na kwasi ati ila tu muthuku mangai no lazima twithwe na kindu kitawa uwi kanomani tola waina muthuku mwangai Solomon muthuku mwangai ekulwa ni ngai mabindi ani matona kwithwa thai na isungia no mani monene ayase wa Jehova ni wisi nundu ni wese ati maundu ala mateno sungio methoni mamundu ngai eno sungio chakeli ni wese kiliko cha ngai kiba sana omani wa mundu kila kingi ni wese ati ngai no ona utoni wa mekalia thayu kana kwithwa meaku nundu kwa ngai maundu acio onthe ni matoneka na kilikano cha ngai kimbe wa kilikano cha kimundu na maundu ala tutata miaka yonthe ya mathayu maitu ayundu suno ethotono kuo ngai onda tiko imekana second akawansi ona kawa ndo imomba machine nienda asia pai machine ikilite umani mwangai ngai kiliko chake kimbe wa machine ila isoba wenani andu mundu katite makeka sendo mbingi lakini kiliko changa ikiba samuno na kiliko chamu maondo ala mundu tona kwika meba samuno na maondo ala mundu tona kwika ona mundu akekata kiliko changa ikiulu wa kiliko chamu undu wake lula ngwendo nenda kwa asiati ngai ni wenda otumia mundu la winivasia nikana eanishe utumani wake kana aete wikwati kwandu make muthenani uo mundi nenda kwa asiati no lazima wini bimbe wa ngai kana ngai yakokelia ngai no menete kindu kiki to kwiyokelia ngai no menete kindu ki cha mundu kwiyokelia kwinenga masitwa otondo anu menenga masitwa ngai ni wenda mundu thea ile ateni bye yungwa ko ngai nakewe mwene akamokelia ko ube kindu cha bata mwendo wa ngai umundu kumanati weni banga yakautumia muthuku mwa ngai atumiwe nundu akutha ni weni bisembe wa metho ma ngai na eto kitumi ngai wa mutumeiye kila tutona kwa na huni ati weni bya ngai no kutumia na eto kitumi ngai kutumia muthuku mwa ngai na emwe ati adhana nundu nake ngai ni ngai wa mubango ambisia maundu ai mutabya ikauna no yekona nundu nake ngai aundu make ekana mibango no nundu tuwona kuma ebukuni ya mwambelejo onela ngai womba ega kila kindu itambe kuibika itambe mwe Yesu na tayo na ebo kwenda kwasi ono mundu ngai waitu ni wa mubango ona maundu ala twisila ngai yeka kondo mubango wake na bayunduka bate mubango wa ngai Ezekiel ewati adhana kondo mabindi amomo na adhana mabindi maithengiania na kwa hivyo kwa kilonzo kinene muno mabindi maithengiania ibindi ne pindi cia thengiania na kwa kikonde na na mayulu amo yani ala mabindi mana ikanite makwata na matuka kindu kimwe na matuka kindu kimwe medhiwa mi lakini tena mwa Yesu ndataiwa nenda kwa asiati ngai waitu nutona maundu onde ngai waitu nutona omba nyala manaikite
na eto ketumi dandi komanga imotu ya ibinda ya muminukilio ngai ya komba nyambaye sonde siana senga isi komba na makedu wa mea ingi takidanga lichoka mwe Yesu ndatayo mudela wa muminukilio wakati wa mwisho ngai ya komba ni andu onde bandu na makaidu wa makuma reisa sonde idiomo sonde ikomba na bamwe na ikedi wa siana siangai nundu wene ngai undu wa katatu nenda kwa siati gai waitundu tona kwete wikwatyo balabate wikwatyo mwendo angai no about tena wikwatyo mudhanani wa mudhu lakini endo kwete gai no tona kwete wikwatyo balabate wikwatyo mudhu kumwangai ye wati adhana kondo wa mabindia adhana kondo wa me itena beba no imeati unwe yova gai ukwasya na ya dhana na me ila yumie kuma mabindini ili wanabeba na mayonga maomo kikosi kinene kana ngudu nene yako mwe Yesu ndatayiwe mwendo wangai nyenda kwa siati pe wikwatyo balabate wikwatyo ngai atomiye mugukomi wake ayete wikwatyo kondo wake kwandu make na udhanali wa mundu nendo kuyati hai maondo ala wesilite tima nene tama bindi alamai deni wa mwanda mudhei mate bindi mate na wikwatyo undu ala wesilite na undu wa kawaida ngai no sungu undu wa undu la wesilite mwendo wangai nduka kengo pe wikwatyo me wakavule pe wikwatyo yulo maondo ala me maokite maandiko mangai metuyati na yadhana mabindi masiokiania koni enda kwasi ati omondio gai ena unduma dhinu wadhayu waku dukesilio ndonduma ukotabia kana unigwo kwithwa gai ena mubango museo by the way ngai asia ena wiko ena mubango museo kondo wadhayu wake la mundu eka kwasia undu waku wadhayu eka asia woni eka asia wikwatyo waku nondo wakilandu maukotabia ngai ena mubango museo undu wa musi waku undu wa andu maku undu wa wia waku wena liwa monde hili kana ndinu webuya Yohana kilungu chaka 5 muso wambe kubika muso wa 10 mundu ekalito te wandia ya boasia ekalite bandu ba miaka 38 na komana na Yesu omusani osu na yatina la komana na Yesu Kristo maundu make mabova maundu ala wona me mailita maudala ona kaundai na mundu mwichandiani muthenosu awasa muto wake na yanuka mwando wangai nyendo kuyathi ithi wana wikwatyo mbe wakavule ithi wa wikwatyo mbe wa maundu ala wisilite na ngai nukuyupikanesa ngai nukuyukumelia bala we nendo kuyati mwendo wangai omundu ni muthena wako okomana na ngai iki ya ngai ebo pe mwini wa wathi wa inie ningu iki ya Yesu omundu ni muthena wako wakwiki ya Yesu no yosa ukoma wako no yenuka bala bate wikwatyo ngai nweta wikwatyo mwendo wangai nane na maundu atatu mebata muno kana ela tu thukuma ngai bebata wakwithwa na kiliko ila tu muthukuma ngai no lazima twithwe na ngondo liku kana ngoyi na winivyo no ndu akatatu ngai no tona kweta wikwatyo bala bate wikwatyo etha ndina wikwatyo mwendo wa ngai oza wikwatyo muthanani wa munthi na ngai no kuyukwikanesa eka nguboya nundu athina waku ina go eka nguboya nundu amatata wisilite kanguboya nundu biashara yaku ilite kuungua kanguboya nundu we wakuungamite one binda ntahi ngai na we ndo mwa kunena undu athai wako tuboye aza waitola wetu ni tukutungia mubea nundu amwendo wakwa unzia ise muthanani wa munthi nundu amwendo waku withukise wasio wa ngai nendo boye sitwa ni Yesu muyai mundu usu withi twendele nani munene mundu usu wasiti ona nuko ikweyita mundu usu tena wikwatyo mundu usu tena siana ona tena lewa siana mundu usu mugwau mundu usu tauma wodine mundu usu kwazia ona wikwatyo wako ni muthelu mundu usu kwazia biashara yake ni kubinga isitwa ni Yesu mundu usu kwazia ndezi kata undu wahuni nendo boye sitwa ni Yesu Kristo munenga wikwatyo lotuma kwa mundu isitwa ni Yesu ninaananga kila mubango wa satani ninaananga kila daimoni ninalea Jehova ngai na mawala mokite ta COVID-19 twamyana ngesitwa ni Yesu na naboya wikwatyo balabate wikwatyo sitwa ni Yesu teja mwaitu teja nang teja ndiwesu yo kamuyai menga wikwatyo mbe wakabuli menenga wikwatyo mbe wa biashara yake menenga wikwatyo mbe wa balamu yutonda tona kuona nundu Yesu Kristo niwezike mbide kitu cha dhai tuikeneza muyai tuadime kanisa yaku yakatisa na ala onde medukese wase wakyokoni kicho mundi muyai tuadime na tukilimbe wondo taboya nuru sitwa ni Yesu ni twaboya amen
nendo kuya mwendo wa ngai ula tuthaithani ngai wa mubango ngai usu ena mubango kunenga wikwacho ona mbewa maundu maku dukasie maundu maku tameo baluka ngai ula tuthaitha ni ngai withai muini wa wathi ainie ngai waitu ethai ngai waitu timuku na umundu nendo kuya ti pe wikwacho mbewa maundu ala wene pe wikwacho mbewa maundu ala otagwa na andu alangi pe wikwacho yulwa maundu ala siaisye biashara yaku ndiungama maundu maku mayunga mamuda nani wa munde mwikwate Yesu Kristo nake akakwika nesa etha nwenda we uteje wya wangai kwizele kanisa ni pe namba tunenganite vu namba 40 ya naimwe na 9 na itatu na namba suni tono tumia kondo kuteje wya wangai. I want to say namba 40 193 na namba suni tono tumia kondo kwete dembo yaku kilungu chaku na gikabika numbwa ni angai na ela ndo tukunia nutono tutumia idi athukumanga ikatukunia simu kwizela namba ila sitona ida sisi tu tanamba ila situ tutumia abaye kanisani kana ka conduct athukumanga ipithia watu ibo mabinda onde ngai na kwathimo yenuka enuka nawe kwatyo munene kuma kwa ngai. May God bless you.